السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله نكملو troisième partie نتاع الكور. نبديوها إن شاء الله بلي زابريفياسيون و لي فوا دادمينستراسيون دي ميديكامون. نبديو بسم الله. نعطيكم دو نوسيون شوية خفاف. سكي كونسيرن لي فيتامين. اسم عندنا لي فيتامين. لا فيتامين A ونعيطولو لا ريتينول. لا فيتامين C سي لاسيد ascorbique. La vitamine B1, c'est la thiamine. La vitamine B2, c'est la riboflavine. La vitamine B3, le PP ou la nicotinamide. La vitamine B6, la pyridoxine. La vitamine B9, la folate ou bien l'acide folique. هذا نشوفو بزاف les comprimés اللي يدوهم les femmes enceintes sous forme de zanitra. La zanitra, c'est l'acide folique. La vitamine B12, la cobalamine. La cobalamine, نشوفوها en injection en voie d'administration en IM ou la ampoule buvable. La vitamine D3, la cholécalciferol. La J en ampoule ou la en comprimé. Ampoule J injection. نفوتو les hormones. Les hormones, la première hormone, c'est la calcitonine. C'est un hormone peptidique sécrété par la thyroïde, réguler le métabolisme, transformation des éléments chimiques, du phosphate et du calcium dans l'organisme. C'est-à-dire, هو المسؤول la régulation du phosphate, le calcium, le taux de phosphate, le calcium, le sang. Elle n'est donc active que lorsque le taux de calcium ou de phosphate sont très élevés. C'est bon. Elle faut l'hormone la corticostimuline. La corticotrophine ACTH sécrétée par l'hypophyse qui agit sur la production du cortisol. C'est l'hormone du stress. Le cortisol, inchallah, دوك نهضروا عليه بزاف في الكور اللي مور هذا في les corticoïdes. Bon, لازم تعرفوها. Le cortisol, c'est un hormone, c'est l'hormone du stress. Bon, الفوتو l'hormone اللي موراه l'hormone antidiurétique, l'ADH, vasopressive. واسم هاد l'hormone, c'est un hormone produite par l'hypothalamus et stockée dans l'hypophyse. Le rôle de l'ADH est de surveiller la perte d'eau par les reins. Diurèse. نجيب l'hormone gonadotropine chorionique, HCG, produit par la placenta lorsque la femme est enceinte. Le rôle de contrôler le déclenchement de l'ovulation. نجيب l'hormone de la croissance, HGH, somatropine, sécrétée par l'hypophyse. Elle stimule la croissance. La norditropine نهضروا عليه إن شاء الله بزاف. كاين chez l'enfant اللي عندهم déficit تاع هاد l'hormone يعطيهم لا نورديتروبين. نوريكم إن شاء الله كيفاش تحسبوا لا QSP. نفوتو l'hormone FSH, folliculostimuline, agit sur les ovaires et les testicules, le cycle menstruel chez la femme et la production de sperme chez l'homme. نجيب l'hormone luteinisante, LH, aussi contrôle les glandes sexuelles, les gonades. L'insuline régule le taux de la glycémie. Donc نهضروا عليه بزاف إن شاء الله في الكور تاع l'insuline. نجيب l'hormone l'ostradiol, responsable de développement des organes sexuels. نجيب l'hormone parathormone, appelé aussi le PTH, hormone parathyroïdienne, joue un rôle majeur dans la régulation de la répartition de calcium. Le rôle principal est de stimuler la libération du calcium par les os et réabsorption du calcium au niveau des reins. نجيو الprogestérone. Le progestérone sécrété par les ovaires. Elle intervient dans le cycle menstruel des femmes en préparant l'utérus à recevoir un embryon. نجيب l'hormone اللي موراه, c'est la prolactine, synthétisée dans l'hypophyse, responsable de la montée laiteuse chez la femme.
هذا لا prolactine نهضروا عليه ان شاء الله من بعد. كاين بزاف لي فام لي تكون عندهم لانفيرتيليتي ولا كوز برينسيپال سي لا prolactine يكون عندهم عالي، يعطيهم تريتمون الجينيكولوج تاعهم يعطيهم ان تريتمون باش يهبط لهم لا prolactine باش يزيد لا فيرتيليتي تاع لا فام. دوك نهضروا عليهم ان شاء الله في كي يجيونا لي زوردونونس دي شيفرات تاع لي زوردونونس ونهضروا عليه ان شاء الله. Photo, la testostérone sécrétée par les gonades, c'est-à-dire par les testicules chez l'homme et les ovaires chez la femme, par un degré moindre et une petite quantité par les glandes surrénales. Il a un rôle important dans la sexualité et le développement des organes sexuels. نجيو لي زابريفياسيون كيما راكم تشوفوا كابسول تنكتب بالسي ا بي اس تسيبوها في لي زوردونونس سافي دير لي زابريفياسيون يكتبوا بهم لي ميدسان يسيبوهم في لي زوردونونس. كابسول تكتب سي ا بي اس، لي غوت تنكتب جي دو تي او هكذا، ليكيد تنكتب هكذا ال اي كا، باستي تنكتب هكذا، سوليوشن تنكتب اس او ال تبعها في لي زوردونونس، سوبو يكتبوا هكا لي ميدسان اس او دو بي، سسبونسيون تكتب هكذا. بون راني نعطيكم غير اللي تحتاجوهم اللي يجيو بزاف لي زوردونونس تاعنا حنايا. لي زامبول تنكتب ا ام بي، كولير تنكتب هكذا سي او دو ال، اوفتالميك تنكتب او بي اش تي، لوسيون تكتب هكذا ال او تي، لي زوفول بور فاجينال تكتب او في، كريم تنكتب هكذا سي ار، وكاين اللي يكتبها كومبليتمون كريم. لافمون تنكتب ال ا في، بون هادي سي با لا بين تنير. انجيكسيون تكتب اي ان جي، و ايروسول تكتب هكذا سي بون. بون هادو ما نحتاجوهم بزاف 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 بزاف، هادو عقلوا لي عليهم بزاف بزاف باش تكون نحتاجوهم كي نجيو نحسبوا لا كونتيتي والكيف في الكيو اس بي. سيتادير 1 مليلتر فيه 15 غوت، 5 مليلتر سي كويار كافي، 15 مليلتر سي كويار سوب. هادو لي تري امبورطون تعقلوا لي عليهم. من بعد نفهمكم علاش. وهادو دي نوسيون بور فوا هذا مكان انتراميسكولير هيدا تنكتب اون اي ام، انترافينوز تنكتب اي في. كي تصيب في لوردونونس اي ام سي انتراميسكولير و اي في سي انترافينوز. اس سي سي سوكوتاني تسيبوها في لي انجيكسيون سوكوتاني كيما الانسولين النورديتروبين اكسيتيرا. واسم عاود هادو هما اللي تحتاجوهم بزاف. بون هادو سي با لا بين. نجيو les fonds pharmaceutiques et les voies d'administration. Bon, il faut tenir que chaque fonds pharmaceutique a sa propre voie d'administration. La voie d'administration, c'est la voie par laquelle on va prendre ou appliquer nos médicaments, soit la voie orale, perlinguale, rectale, parentérale ou locale. C'est bon? La voie orale, c'est la voie la plus courante des voies d'administration des médicaments, soit gel, comprimé, sirop. L'administration se fait à travers la bouche. C'est la voie d'administration la plus simple et la plus pratique. C'est la voie orale. نجيو les formes solides de médicaments. عندنا les comprimés, les capsules, les cachets, les pilules et granulés et poudres. Les formes liquides de médicaments عندنا sirop, عندنا potion, عندنا émulsion et suspension buvable, عندنا ampoule et d'autres formes. Bon, on met la voie orale, les formes liquides, sirop. Ce sont des préparations aqueuses contenant une forte proportion de sucre. يعني j'ai sucré, très sucré le sirop. Ce qui leur donne leur consistance et assurer la conservation sous certaines conditions.
Les sirops doivent être conservés dans des flacons bien fermés dans un endroit frais. يعني لازم يكون في endroit frais. أعطيناكم exemple تاع توبليكسيل بعد نهضروا عليهم. Les potions عندهم même constitution que السيرو يعني كيف بون هنايا اللي كنت نهضرلكم عليها كيفاش نحسبوا هنا لي سوليوشن aqueuse عندك 1 مليلتر x goutte يعني 20 gouttes. Les solutions alcooliques عندنا 1 millilitre égale 50 gouttes. C'est bon. Les solutions aqueuses qui les sirop, etc. et 1 millilitre est égal 20 gouttes. Ou les solutions alcooliques 1 millilitre égale à 20 gouttes. C'est bon. هذا هو. كويرة سوب هادو تعقلوا لي عليهم هادو لازم تحفظوهم هادو عملوا كابتور ديكران وغارديهم يساعدوكم بزاف باش تحسبوا لي نومبر دو فلاكون باش تربيو الدواء ديالكم هذا سي تري امبورطون كويرة سوب سي 15 مليلتر كويرة ديسير سي 10 مليلتر كويرة كافي سي 5 مليلتر سي بون نجيب les formes liquides, émulsion et suspension buvable. Une émulsion est le mélange de substances qui ne sont pas censées être miscibles, c'est-à-dire qui ne se mélangent pas. Je sais pas le mélange, c'est visuellement tout à fait normal. En médecine, on parle d'émulsion souvent dans le cas d'un quart gras réparti en suspension dans un liquide physiologique. Comme Pévaril, l'exemple c'est Pévaril. Suspension médicamenteuse, il s'agit d'une forme médicamenteuse utilisée quand le principe actif n'est pas soluble dans l'eau. يعني ما زوج ما يتخلطوش. هذه هي la voie orale toujours, la forme liquide. Les ampoules buvables sont en verre généralement coloré باش ما نخلطوش بينهم بين l'injectable. نجيو les comprimés. Les comprimés sont des préparations de consistance solide obtenues par agglomération sous pression d'une ou plusieurs substances médicamenteuses additionnées ou adjuvants. واسم يجيو en comprimés effervescents doivent être dissous dans un demi-verre d'eau يعني لازم ندوبوهم في نص كاس تاع ما. Les comprimés sécables كاين اللي يجيو ينقسموا نشوفهم بزاف لي كومبريمي d'HTA l'hypertension نشوفهم تاني لي corticoïdes يجيو sécables. Les comprimés peuvent être nus, poreux ou enrobés d'une couche protectrice destinée à protéger, masquer un goût désagréable يعني باش تخفي الgoût تاع البرودوي اللي عامر ولا ما ينحملش et permettre une action retardée ou étalée dans le temps يعني باش تخلي باش l'action تاع البرودوي à long terme c'est-à-dire libération prolongée هذه هي. Le nom de produit figure sur chaque alvéole. ثاني نجيو la voie rectale. La résorption a lieu au niveau des muqueuses coliques et rectales. L'effet enfin recherché peut être soit le passage dans la circulation générale, soit un effet local, traitement anti-hémorroïdaire ou les anti-inflammatoires, lavement intestinal. On utilise des suppositoires qui sont des préparations de consistance solide qui doivent fondre ou se ramollir à partir de 37 degrés à de l'usipo et debout à 37 degrés يعني la température تاع le corps. Pour les suppositoires du troisième gamme ou enfant en première gamme, la libération du principe actif se fait selon les excipients, soit par la fusion, soit par la dissolution ou dispersion. D'autres formes sont également utilisées par la voie rectale. Il s'agit les lavements purgatifs ou thérapeutiques, des pommades anti-hémorroïdaires. دوك نشوفوهم بزاف بزاف ان شاء الله كي نوصلوا لي بوماد الكور اللي ان شاء الله لي كور اللي مروح هادو. نجيو la voie parentérale ou transcutanée. L'introduction des médicaments se fait directement au niveau des tissus ou du sang par effraction, bon, subcutané.
نجيو la voie locale. L'administration des médicaments peut aussi être effectuée par d'autres voies, muqueuses oculaires, vaginales, trachéobronchiques, percutanées ou nasales et auriculaires. Je faut la voie locale, la conjonctive oculaire peut facilement résorber un produit instillé dans la cul-de-sac conjonctivale, c'est-à-dire non كي تجي تعمل البرودوي تاعك تيري هاد لا بارتي وهذا هو الكول دو ساك تحط البرودوي نتاعك انا سوا كولير ولا بوماد اوفتالميك. سي لا فوا لا بلو فاسيل لا بلو سامبل لا بلو رابيد في l'absorption تاع البرودوي. L'action est la plus souvent locale, elle peut être parfois générale. On utilise des collyres qui sont des préparations liquides ainsi que des pommades ophtalmiques. La raison de la fragilité de l'œil, les collyres لازم يكونوا stériles, isotoniques et indolores. Parce que l'œil, elle est très fragile. Donc les collyres كامل stériles, isotoniques et limpides ou indolores يعني ما يوجعوش. Voilà. Gina à la voie vaginale, la muqueuse vaginale. La muqueuse vaginale résorbe peu et la plupart des médicaments administrés par cette voie sont destinés à un traitement local. L'excipient est en général du lactose qui favorise la restauration de la flore saprophyte. Il existe deux solutions, crème et gelée pour le traitement vaginal, qui est des crèmes pour administration vaginale. وكاين des gelées دوك نشوفوهم ان شاء الله. وكاين les formes utilisées après humidification sont les ovules ou les comprimés gynécologiques. من بعد نوريهم لكم ان شاء الله هادو لي pour le traitement تاع l'infection. نجيو la voie la muqueuse trachéobronchique. Cette voie est très utilisée pour le traitement d'asthme. On obtient par cette voie une résorption rapide de substances gazeuses ou volatiles. Donc نشوفوا إن شاء الله la ventoline, la flexotide, la budécor, sérétide, الجينيريك تاعها بايكوال etc. donc نشوفوهم من بعد إن شاء الله. La voie percutanée, la peau, je connais marche la peau, l'épiderme et peau perméable. Les voies d'accès sont constituées par les follicules pileux et les glandes sébacées. Thérapeutique, on utilise des solutions dans lesquelles le produit, enfin le principe actif est dissous dans un solvant aqueux ou alcoolique. Les solutions sont employées en bain, en pulvérisation, et compresse et pansement humide. كاين des poudres à base de talc, d'amidon, etc. عندنا les crèmes et les pommades. شكون اللي ما يعرفش les crèmes et les pommades. Bon, la crème constituée d'un mélange en proportion variable de corps gras et d'eau. Il existe des crèmes fluides, هي la crème fluide, émulsion huile dans l'eau. Ou les crèmes grasses, émulsion eau dans l'huile. C'est bon, il y a la différence بيناتهم. أما les pommades qui sont des mélanges de corps gras, c'est de corps gras مزيزة comme l'anoline, la vaseline, auxquels sont incorporés les principes actifs. عندنا les pâtes qui sont des associations de corps gras avec ou sans eau, de poudre, talc, oxyde de zinc, etc. Nous c'est bon بزاف les pommades changement de couche. Voilà. Bon, j'ai la voie nasale possède une action surtout locale, mais la résorption peut être importante. Il existe une possibilité d'action générale avec de la prise de cocaïne chez les toxicomanes. هاد la voie يutiliزيوها بزاف. La voie نجيو bon هاد la voie دوك نشوفوها إن شاء الله فيها بزاف. نازاساد، نازاكور، مومينكس، تازونكس، كاين بزاف لي برودوي ان شاء الله دوك نهضروا عليهم من بعد. نجيو لافوا اوريكولير.
L'oreille auriculaire, c'est l'oreille. راني قلتلها لكم هذه شحال. La résorption est à peu près nulle. Il y a uniquement une action locale. بصح في هادو لازم تدفيو شوية البرودوي باش ما تزيدوش تاغرافيو لا سيتوياسيون. توجور دفيوها شوية باش تعملوا ليكوت اوريكولار تاعكم. نجيو لو sort de médicament dans l'organisme humain, c'est-à-dire le chemin يعني ملي يدخل le corps حتى لوين يتإليمينا. Le médicament une fois administré, la prise du médicament حنا شفنا par les voies, par le malade, passe par des différentes étapes. يعني كاين مراحل يفوت بها هاد الميديكامون حتى ليليميناسيون تاعو. صحيح يفوت مع الترانسبور, distribution, la transformation, l'excrétion ولا هي l'élimination. Le transport, la plupart des substances médicamenteuses sont transportées jusqu'à leur lieu. يعني الموضع تاعهم فين راهم ماشيين يخدموا خدمتهم d'action par la place ينتقل بالبلازما sanguine. Le médicament existe sous deux formes équilibrées. كاين médicament protéine, forme liée, ou médicament libre, sous la forme libre. Ça اللي هي active. La distribution du médicament ويمشي, c'est-à-dire le foie il sera le métabolisme تاع داك le médicament, soit inactivation ou soit activation s'effectue. ومن بعد المرحلة اللي تالية اللي هي l'élimination, باش هاد l'élimination par la voie urinaire, intestinale et pulmonaire. يعني هاد les trois voies, c'est-à-dire هاد les voies, c'est-à-dire le rein toujours le rein يعني حاضر في l'élimination تاع البرودوي هذاك après une activation. donc ماذا بينا ما نفوتوش لا دوز اللي يعطيها لنا لو ميدسان, باسكو كي تفوت اون فوا تفوت لا دوز اللي يعطيها لك الميدسان راك ماشي تضر لو فوا وماشي تضر لي غان تاعك. دونك توجور تحترم الجرعة اللي عطاها لك الميدسان تاعك. صاي وما تاخدش الدواء هكدك. لوطوميديكاسيون انا ما نسبورتيهاش, ستاجير كاين فاين صوالح اللي تنجم اسمت كيما يون غريب سامبل ولا هذه تنجم من تكونسان تنجم من ميديكامون, بصح لو كا اللي تكون فيها لي زونتيبيوتي سي الخدمه تاع لو ميدسان. ستاجير ما تدخلش كامل راسك في هذه, توجور تقول له ترجع للميدسان, هو اللي مدلك لا دوز, هو اللي مدلك التريتمون تاعك نيشان ومدلك لا دوز, انت غير يجيب لك لوردونوس وتمدلو على حسب واش كتبلو لي ميدسان. صاي هذه هي. ان شاء الله نتلاقى في الكور اللي ماجي. الكور اللي ماجي ان شاء الله غادي نهضروا ندخلوا في الصح, نهضروا على لي كورتيكويد. هذا البروميي كور تاع لي ميديكامون سا ان شاء الله لي كورتيكويد نفوت معاهم, اي ابري نكملوا باش نوصلوا ان شاء الله ليطاب تاع الديشيفراج تاع لي زوردونونس. ان شاء الله نكون خفيفه ظريفه عليكم, و على بروشين.